नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 82 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। ब्रिजेश डॉक्टर पंडांग ठारू विदा नहीं मिता रूम होई निज कैबिन को आसिले। मिता काली ठारू फार बेटर थिला। ब्लड दिया होउथाए। मिता बेड रे सोई थाए निदरे खूब दुर्बल देखा जाउथिला। ब्रिजेश नर्स को मिता पाखरे रहिबा पई परामर्श दे फेरिले। ब्रिजेश फेरिया बेलकू बाटरे दुई जण नर्स कथा होथिले। जानिछु मते लागुछि आम हैंडसम ब्रिजेश सार से झिया को पसंद करूछंती। मु सार को कैबिन को जिबा बेलकू से झिया तांको पाखरे थिला। सतरे से झिया केते लकी ना। आर जनक कहूता है हाँ सत कहूचु। ब्रिजेश सार आमर केते छुपा रुस्तम ना। देखिले खूब शांत लगती। दुहें हसाहसी हेउथांती। हठात ब्रिजेश को ऊपर नजर पड़ी जिबारु दुहें चुप हो गले। ब्रिजेश दुहीं को पाखकु डाकी धीर भाव कहले सिस्टर कौन आलोचना चली आज ड्यूटी नहीं कि। दुहें थंगमंग हो कहले सार सॉरी। ब्रिजेश कहले ओके जाओ एबे। ब्रिजेश दुई पाद आग को जाई फेरी आसी कहले सिस्टर से झिया तुमर पसंद ना। नर्स जनक कहले सॉरी सार। ब्रिजेश कहले सॉरी नुहे तुम अनुमान पूरा पूरी ठीक। से खूब शीघ्र मो लाइफ पार्टनर हेबाकु जाउछि। दुई जण नर्स जीभ कामुड़ी कहले कंग्रेचुलेशन सार। ब्रिजेश अल्प हसी दे आग को बढ़िले। बेबी चुपचाप बसी थाए। ब्रिजेश डोर खोली भीतर को गले। बेबी पछकु चाही निज ड्रेस सजाड़ी पचला कौन हैला। ब्रिजेश कहले व्यस्त हुअनी जहाँ भगवान का इच्छा सेया हब तथापि मु सबु प्रकार चेष्टा करिबी। बेबी मन दुखरे कहला सतरे सृष्टिर नियम कि विचित्र ना। सेपटे पिउसा पड़िछंती आउ एपटे अपा। भगवान गोटे मासरे दुई जन को एमिति दुख देदेले जे भाबिले कष्ट लगुछि। ब्रिजेश किछि कहि आसुथिले। बेबी मोबाइल रिंग हेबारु बेबी फोन रिसीव करी निजको कंट्रोल कली कहला आज्ञा बाबा कुह। सोमेश का फोन थिला। सोमेश पचारे घरे समस्त देह भल अछि तो। मिता गीता जेजेमा पिउसा समस्ते भल अछंती तो। आउ तो देह केमिति अछि मा। बेबी जानिथिला सोमेश मिता कथा सुनिले संपूर्ण भांगी पड़िबे। तेणु मिछ कहिला जे समस्ते भल अछंती बाबा। सोमेश पचारे कौन खाइलु सकाळु। आजी क्लास जाइनु देलु टिके मिता को। से 2 दिन हब घर को आसिलाणी। मु ता सह कथा होइनी अभिमाने काहेकि के जानी काली रातिरु ता मुह खाली आखि आगरे नाची जाउछि। सोमेश का कथा सुनी बेबी आउ निजको कंट्रोल करि पाला नहीं। कई कई होई कांदिबाकु लागिला। सोमेश आश्चर्य एवं व्यस्त विव्रत होई पचारे कौन हेछि मा कौन पई कांदुछु तू। मो धनटा परा कह टिके किए किछि कहिछि कि तते। बेबी बेसी किछि कहि पाला नहीं। सोमेश को मिता विषय कहिबा पई साहस जुटाई पारु नथिला। ब्रिजेश बेबी को एमिति अवस्था देखि फोन नहीं कहले बाबा प्रणाम। सोमेश पचारे ब्रिजेश तुमे। बेबी कौन तुम पाखरे अछि कौन हेछि मो झियर। ब्रिजेश सोमेश को सबु घटना कहीगले। सोमेश सबु शुणी मुंडरे हाथ दे बसी पड़िले। किछि समय नीरवता परे सोमेश कहले ब्रिजेश मोर संध्यारे जीवार थिला तुमे बेबी एवं मितार केयर नियो। मु एबे इमरजेंसी टिकेट करी बाहरुछि। ब्रिजेश कहले बाबा किछि व्यस्त हुंतु नहीं मु अछि एठी आपण संध्यारे ही आसंतु। मु रिपोर्ट आसिले आपण को कॉल करिबी। सोमेश कहले ब्रिजेश मु जीवा जाए बेबी थाउ सेठी मते प्रति मुहूर्त रे कॉल करिवो। मितार प्रॉपर केयर नेबो। टंका कथा चिंता करिवो नहीं जहा खर्च हबो मु देबी। ब्रिजेश कहले बाबा आपण व्यस्त हुंतु नहीं मु अछि ना एठी। सोमेश फोन काटी चुपचाप अभिप्सा अर्पिता एवं अमित को बाहाना करी बालकोनी आड़ को डाकी नहीं मिता विषय कहले। कहिबा भितरे सोमेश का आखि लुह जर्जरित हो जाउथाए। अभिप्सा एवं अमृत सोमेश को बुझौथांती किंतु सोमेश अर्पिता हाथ धरी कहउथांती अर्पिता मो परिवार छारखार हो गला कौन सबु घटी जाउछि। प्रथमे आकाश का देह खराब एबे मितार एमिति अवस्था। मो मुंड किछि काम करूनी। कैंसर केउ स्टेज रे अछि के जानी। भगवान मो भौणीर सबु कष्ट मते देई दियो ताकू भल करि दियो प्रभु। अर्पिता बुझी पारुथला सोमेश का कष्ट। सतरे जेते राग रुषा अभिमान किंबा कली झगड़ा थाउ प्रकृत निज लोक जी से विपद समय बेसी कष्ट पाए एवं सहारा होई छिड़ा हुए। आउ भाई भौणी का संपर्क तो सबुठु नियारा।
सोमेश तांको दुई भौणीक ठारू सबु प्रकार कष्ट पाइबा परे भी सेमानंक शुभ चिंता करुथुले। अर्पिता सोमेश को हाथ धरी कहला, प्लीज शांत हुओ, भगवान का इच्छा जहा सेया हुए। भगवान को डाक, मिता आपा सुस्थ हो जातु। अमृत एवं अभिप्सा भी बुझाइले। सोमेश कहले, अर्पिता रोमी एवं आयेशा को ए विषय किछि जणाइब नहीं। आयेशार स्वास्थ्य भल थाउ, ताको अजथा टेंशन को टाणिबा दरकार नहीं। तुमे जाई मोर ड्रेस सबू पैक कर दियो, आमे खाई सारी बाहरी जिबू। अर्पिता कहला, प्लीज निज इमोशन को कंट्रोल कर। संध्यारे तो फ्लाइट अच्छी, 4टारे बाहरी जीव, आउ केते घंटार समय जे तुमे एमिति तरतर होई बाहरिले रोमी हजारे प्रश्न करिबो, मु ताकू की उत्तर देबी। अमृत एवं अभिप्सा भी समान कथा कहिबारु सोमेश ठीक अच्छी कही रूम को जाई खटरे आउजी बसी पड़िले। समय राति 8टा। बेबी एवं गीता थांती मिता बेड पाखरे, जीतू थांती आकाश को पाखरे। आकाश ए जाए मितार असुस्थता खबर विषय सामान्य टेर पाई नहांती। आकाश हॉस्पिटल आउ 2 दिन परे डिस्चार्ज हेबार थाए, तेणु जीतू एवं गीता बड़ चिंतारे थांती। आकाश को कौन कहिबे मिता विषय। 2 दिन हबा आकाश मिता को खोजु थांती, किंतु गीता एवं जीतू मिछ बाहाना करी आड़ेई देउ थांती। एबे चिंता, आकाश घर को गले मिता को खोजिबे निश्चय, आउ सेतेबेले कौन कही बुझाइबे माने। त्रिषा मिता विषय खबर पाई बारंबार फोन करुथाए, कांदुथाए बहुत, किंतु 2 छुआंक परीक्षा पई आसी पारु नथुला। आकाश का ऑपरेशन पर किछि घंटा पई आसी सांगे सांगे फ्लाइट रे रिटर्न करी जाइथिला। ता कॉलेज पिलांक परीक्षा सह खाता देखा प्रेशर थिला, कौन करिबो भाबी पारु नथुला। केवल असहायक भली बारंबार फोन करी बुझुतुला माँ विषय। सतरे एई सबु जंत्रणादायक मुहूर्त केते जे असह्य ए कथा केवल अनुभवी ही जाने। गीता गोटिए ग्लास रे अल्प हॉर्लिक्स गोलाई मिता को आस्ते आस्ते पियाउ थाए। बेबी मितार पाद आउंसी देउ थाए। दुहे रिपोर्ट जानी साथिले जे मिता ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज रे, सेथिपाई गीता आखिर लुह बोल मानिबाकु नाराज। जेते चाहिले भी लुह अटकु नथुला। मिता को ब्लड कैंसर कथा लुचिया पाई बारंबार लुह पोछि चालुथुला। मिता पचाला, आलो एमिति कांदुछु कौन पाई, कौन भाबुछु मु कौन मरी जीबी। गीता कहला, एमिति काहींकी कहूचु कहिलु, कौन एमिति हेइछि जे तोर एते बड़ कथा कहूचु। मिता कहला, सेई कथा तो मु तोते कहूची, किछि हेबनी लो मोर, जम आसुथिले भी फेरी जीव। हठात सोमेश एवं अमृत पशि आसिले रूम भीतर को। सोमेश एवं अमृत को देखी बेबी उठी बसिला। अमृत को मुंडिया मारी सोमेश को छाती उपरे आउजी पड़िला। गीता दुही को मुंडिया मारिला। सोमेश मिता पाखक जाई बसी पड़िले। मिता नईबार चेष्टा करी मुंडिया मारु मारु सोमेश धरी नेले। मिता अमृत को प्रणाम करी कहला, बसंतु। सोमेश मिता को चाहिले। बहुत वर्ष परे मिता को भल करी देखुथिले, किंतु से मिता आउ ए मिता भितरे अनेक फरक। गोरा तक सुंदर चेहरा पूरा मलिन पड़ी जाइथिला। आग भली हृष्टपुष्ट चेहरा नथिला। सोमेश मिता को निज छाती ऊपर को आउ जाई नहीं पचारे, केमिति अछु रे माँ। सोमेश का स्नेह बोला कथारे मिता आखिरु थप थप होई लुह झरी पड़िला। सोमेश को कुंढेई धरी कांदी पकई कहला, भाई मु जानिछि मते ब्लड कैंसर होइछि, आउ एबे लास्ट स्टेज रे अछि। ए गीता आउ बेबी मते लुचौछंती, किंतु भाई मु सबु कथा जानिछि। भाई मु आउ बंचिबाकू चाहे, भाई मु मरिबाकू चाहेनी। भाई मेडिकल साइंस केते डेभलप कलानी। मु बड़ बड़ कैंसर हॉस्पिटल जे, प्लीज भाई मते भल करिदे प्लीज। मिता कथा सुनी गीता जोरे कांदी पकाइला एवं गीता कांदा देखी बेबी भी कांदी पकाइला। सोमेश भी कोह संभरण करी मिछरे कहिले, मारे किछि हेबनी तोर, मु तते बॉम्बे नहीं जीबी। देहर दूषित ब्लड सबू चेंज करी देबी, देखिबु तू भल होई जीबू। मु डिटेल्स बुझिछि, ब्लड चेंज करी देबा। मिता कहला, भाई मु सतरे भल होई जीबी ना, तू सत कहूचु तो। सोमेश कहले, किछि हेबनी तोर, निजकू स्ट्रॉन्ग कर। मनीषर इच्छा शक्ति तार अधा रोग दूर कर दिए। तू दृढ़ ह, देखिबू कैंसर तो पाखरे हार मानि जीव। सोमेश का कथा सुनी मिता सोमेश का हाथ धरी नहीं कहला, भाई रे मते भल करी दे। भाई भौणी को इमोशनल मुहूर्त भीतर को ब्रिजेश पशि आसु आसु सोमेश को देखी प्रणाम करिले एवं अमृत को प्रणाम करी मिता को पचारे, केमिति लागुछि अपा। मिता कहला, मो भाई आसिलानी,
एबे मु 100 ରୁ 100 ठीक होइजिबि। ब्रिजेश हसीदेले एवं सोमेश एवं अमित को निज क्याबिन को डाकी नहीं कॉफी बनई बढ़ाई देउ देउ सोमेश पचारे ब्रिजेश सत कुह मिता भल हेबार केते चांस अछि एठी रखिबा ना बॉम्बे नहीं जिबा। ब्रिजेश मुह सुखाई कहले सरी बाबा अति दुखर सह कहिबा पई पड़ुछि जे अपांका हातरे एबे बेसी समय नहीं। अपांका लिभर को कैंसर संक्रमित होई सालानी एबे केवल केमोथेरापी करिया को पड़िबो पेन रिलीफ पई नचेत आउ किछि ऑप्शन ही नहीं। सोमेश कहले ब्रिजेश तथापि केते दिन आउ भलरे काटिबो से। ब्रिजेश कहले बाबा आज कैंसर डॉक्टर मु केवल एतिकी कहि परिबि जीवन मृत्यु तो भगवान का इच्छा पर निर्भर करे किंतु मो पाठ कुहे अपा अति बेसी रे 6 मास ही बंचिबे कारण कैंसर भूताणु तांको समग्र शरीर रे व्यापी जाइछि आमे एबे केवल केमोथेरापी करिबु। ब्रिजेश का कथा सुनी सोमेश दुखरे भांगी पड़ी कहले कौन आउ करी हेबो मते किंतु एसबु जमा भी भल लागुनी। आकाश का असुस्थता ता परे परे मितार असुस्थता ओह मो संपूर्ण परिवार छारखार होई गला। ठाकुरी मो मिता को भल करी दियंतु ता मनर कष्ट मु सही पारुनी। अमृत सोमेश को कहले भाई धैर्य रखंतु टिके। सोमेश कहले अमृत कौन जे सबु घटी जाउछि मो मुंड काम करुनी केमिति बुझेइबी मु मिता को कौन कहिबी ताकू जेउ दिन से निज विषय जानिबो केमिति सामना करिबी ताकू। अमृत आहुरी की परीक्षा भगवान नेबे मोर। सोमेश अमृत को कहले अमृत तुमे घर को जाओ मु मिता को देखा करी बेबी को सांगरे नहीं घर को जीबी काली सकाळू आसीबार अछि। अमृत आज्ञा कही जीवा परे सोमेश मिता रूम आड़े जाई पचारे मिता कौन खाइबू कह काली आनिके आसीबी। मिता कहला भाई मो पाई पोड़ पिठा आनिबू आउ प्लीज तो हाथ तियारी अरुआ भात चिकेन खाइबा को भारी इच्छा होउछि रे भाई। मिता कथा सुनी सोमेश का आखि लुह छळ छळ होई उठिला किंतु निजर सबु भावना को निज भितरे दमन करी सूक्ष्म हसटिए हसी देई कहले निश्चय रे माँ रे मु काली निजे रोसेई करी तो पाई नेई के आसीबी आउ कौन खाइबू कह बो को आनिबी सांगरे। मिता कहला नाई भाई तारा आसीबा दरकार नहीं जदि पारिबू बापा को टिके आनिबू तांकु टिके देखिबाकू इच्छा होउछि भाई। सोमेश कहले हो आसुछि एबे। गीता को कहले तू रहिबू ना जीबू मु बेबी को सांगरे नहीं जाउछि। गीता कहला नाई भाई तू जा मु रहिबी अपा पाखरे किए त जणे रहिबो किंतु मु एठी दिन राति रहिले एमाने खाइबा पई भी हैरान हेबे। सोमेश कहले हो तू राति रे रहि जा मु काली आसिले जीतुंकर तोर घर को जीव मु आउ बेबी एठी दिन रे रहि जीबू तुमे दुहे राति रे रहिबो। सोमेश घर को जीवा पूर्वरु आकाश को देखा करी घर को फेरिले। आकाश सोमेश को देखी खुशी हेबा सह कहले भाई मु हॉस्पिटल लु डिस्चार्ज हेले दिल्ली जीबी मो बोहू एवं नाती को देखिया पाई। सोमेश सामान्य हसी देई कहले हाँ निश्चय जीव आयसा तुम बाट चाही बसीछि। सोमेश जानी जानी आकाश ठारू विदाय नहीं शीघ्र शीघ्र पळेइले कारण आकाश जदि मिता विषय किछि भी पचारिबे सोमेश तार जवाब देई परिबे नहीं ना तो सत कहि परिबे ना मिछ। सोमेश हॉस्पिटल बेबी को धरी बाहरी आसी मनर कष्ट सबू को लुह होई बही जिबाकू देले। किछि कष्ट सिना लुह होई बही गले जंत्रणा उपशम हुए किंतु आउ किछि कष्ट एमिति थाए लुह होई बहिले भी जंत्रणार उपशम हुएनी। बेबी सोमेश का लुह को निज हाथ रे पोछि सोमेश का छाती ऊपर आउजी बसिला। बाप झियो दुहे दुही का सहारा हेबाकू चेष्टा करुथुले किंतु मितार मृत्यु जे मुंड उपरे ए कथा को केमिति मनरू काढ़ी पारिबे। सोमेश कौन केबे निज लोकंक मृत्यु कामना करिथिले। सोमेश तो सबुबले चेष्टा करुथुले समस्ते हस खुशी रे रुहंतु किंतु विधिर नियम किछि अलगा निर्देश करुथुला। किछि बाट जाइछंती अर्पिता फोन करिला। सोमेश कोहभरा स्वर रे हालो कहिले। अर्पिता एवं अभिप्सा रोसई घर भितर थाई आस्ते आस्ते पचारे कौन बुझिल। सोमेश कहले अर्पिता एठी सबु किछि नष्ट भ्रष्ट होई जाइछि मिता कैंसर लास्ट स्टेज रे। अर्पिता भी मिता विषय एमिति अशुभ चिंता केबे करि नथिला किंबा एमिति खबर सुनियो बोली भाबी नथिला। अर्पिता आश्चर्य होई पचारला कौन कहूच तुमे लास्ट स्टेज एमिति केमिति संभव अपा कौन किछि जानी पाले नहीं आगरू।
ଏତେ କେମିତି ବଢ଼ିଗଲା? ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୋମେଶ କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମିତା ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ 6 ମାସ ବଞ୍ଚିବ। କ୍ୟାନ୍ସର ଭୂତାଣୁ ତା'ର ଲିଭରକୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। କାଲିଠାରୁ କେମୋଥେରାପି ହେବ। ସୋମେଶ ଆଉ ବେଶୀ ନ ଗପି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କରିବି, ନିଅ ବେବି ସହ କଥା ହୁଅ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବେବି ଅପା ଦେହ କେମିତି ଅଛି ରେ? ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ନୀରବ ଲୁହ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନିଜ ହାତରେ ସୋମେଶଙ୍କ 2 ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ମାମା ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ଅର୍ପିତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ଛାତି ତଳର କୋହ, ତେଣୁ କହିଲା, ମା ରେ ବାବା ତୋତେ ଲାଗିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଉଥିବୁ। ମୁଁ ରାତିରେ କଲ୍ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ଭାଇ କି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବୁ ନାହିଁ। ବେବି ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖି ସୋମେଶଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆଉଜି କହିଲା, ବାବା ତୁମେ କୁହ ନା, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନା ତ ଆମ ଜନ୍ମ ଆମ ହାତରେ ଥାଏ ନା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଏ କଥା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ବାବା ମିତା ଆପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଏତିକି କଥା ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ବାବା ଆମେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନ କରି ବରଂ ଆମେ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ସେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ସଂସାରର ସବୁ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେବନି ଯେ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସେ କେବଳ କିଛି ମାସର ଯାତ୍ରୀ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଫସୋସ ରହିଯିବ। ବେବି କଥା ସୋମେଶକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଲା। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ସୁନା ଧନଟା, ସତରେ ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଲୁ ମୁଁ ତୋତେ ତାରିଫ ନ କରି ରହିପାରୁନି ମା। ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଭାବିନି। ଏତେ କଥା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ ରେ? ବେବି ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କାରରୁ ଶିଖିଛି। ସୋମେଶଙ୍କ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ବି ମୁହଁରେ ହସଟିଏ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମାଇ କ୍ୟୁଟ୍ ଡାର୍ଲିଂ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ବିୟୁଟିଫୁଲ କଣ୍ଢେଇ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହରେ ମା। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ମିତା ମୁହଁରେ ନିଶ୍ଚୟ ହସ ଭରିଦେବି, ଯେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବେବି ହସିଦେଲା। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ସତରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକରେ। ସେ ମିତା ଆପା ଏବଂ ଗୀତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ବି ସେ କେବେ ବି 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ମିତା ଆପାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଖବରରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେ। ମୋତେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏପଟେ ମୋ କୁଳନନ୍ଦନ ଆସିବାର ଖୁସି, ସେପଟେ ମିତା ଆପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଦୁଃଖ। ଇଏ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା। ରୋମି ଏବଂ ମାମା ବି ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୁ କାଲି ଫେରିଯା। ଆଏଶା 2 ହାତରେ 2ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଆସି କହିଲା, ମୋ 2 ମାମା ଏଠି, ଅଥଚ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯେ? ଏଠୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ମୋ ଧନ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ 2 ମା ଆଉ 2 ବାବାଙ୍କ ସହ ତା ପାପାଙ୍କୁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଯୋଜନା କରୁଛ? ଗୋଲୁମୋଲୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ତୋ ଜେଜେମା ଏବଂ ଆଈଙ୍କୁ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅର୍ପିତା ଆଏଶା ହାତରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆଏଶା ହାତ ଧରି ଚେୟାର ଉପରେ ବସେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ତତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯେ? ରୋମି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଆସି କହିଲା। ଓହୋ ସମସ୍ତେ ଏଠି? ମୁଁ ଆଈଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ଅଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅଜା ତ ତୋର କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ, ଚାନ୍ଦର ଜୀବନ ବି। ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ହଁ ରୋମି, ମୋ ବାବା କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଦେହରେ ଅନୁଭବ କରେ। ହଉ ଏସବୁ ପରେ କଥା ହେବା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାଅ ରୁମ୍କୁ ବସି କଥା ହେଉଥାଅ, ଆମେ ଆଜି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଡିଶ୍ ସବୁ କରିବୁ। ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପସନ୍ଦ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସବୁ ଆଏଶା ପସନ୍ଦର କର, ନଚେତ୍ ତାର ଯଦି କିଛି ଆଶା ରହିଯିବ ନା ମୋ ଛୁଆ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଛୁଆର ଲାଳ ଗଡ଼ିବନି, ଖାଲି ମାଗଣାରେ ବାପା ହୋଇଯିବୁ କିରେ?
ଆରେ ହେଇ, ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ହେବନି, ତାର ସବୁ କାମ ତୁମେ ଦୁହେଁ କରିବ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ମୋ ପାଗଳାଟା, ହଉ ଯାଅ ରୁମ୍କୁ। ଆୟଶା ଏବଂ ରୋମି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ ଶିଲା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ମାଇଁ ଆସିଲେ। ଶିଲା କହିଲେ ସତରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଭଉଣୀ କଥା ଶୁଣିବା ପରଠୁ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ମାଉସୀ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆହୁରି କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବେ, କେତେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ କେଜାଣି। ଅଭିପ୍ସାର ମାହିଁ କହିଲେ କର୍ମ ନେଇ ଫଳ, ସେମାନେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇଁ, କାହାର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏମିତି କୁହନି। ଅର୍ପିତାକୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ, କାଲି ଆମର ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ କହିହେବ? ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ତ ରହିବ ନା। ଶିଲା କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ନେଇ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ଏ ଚାନ୍ଦ, ଉଠିଲୁ, ଏଠି ବସି ଗପିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବା। ସୋମେଶ ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସାରି ବଜାରରୁ ଚିକେନ୍ କିଣି ଆଣି ମକରାକୁ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ କହି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଉ ପିଉ ବେବିକୁ କହିଲେ ବେବି, ତୋର କ୍ଲାସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବନି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ? ବେବି କହିଲା ନାଇଁ ବାବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ପାଖେଇ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବହି ନେଇଯାଉଛି ପଢ଼ିବାକୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ ତେବେ ଭଲ କରି ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିବୁ, ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହୋଇଯିବ। ବେବି ଆଜ୍ଞା କହି ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶ କହିଲେ ମା ବେବି, ମକରାକୁ କହିବୁ ମୋର ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଉ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଭାତ ଖାଇ ବାହାରିବି। ହଁ ଆଉ ଶୁଣୁ, ଜେଜେଙ୍କୁ କହିବୁ ବାହାରିବେ ଆମ ସହ। ବେବି ଆଜ୍ଞା କହି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ପରେ ସୁରବାବୁ ଆସି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ବାପା, ମିତା ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇବ କହିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିନେବି, ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ଚାଲ ଯିବ ଆମ ସହ। ସୁରବାବୁ ପଚାରିଲେ ସୋମୁ, ମିତା କେମିତି ଅଛି ରେ? ସୋମେଶ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ବାପା, ମିତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସରର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ସୁରବାବୁ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ବସି ପଚାରିଲେ ସୋମୁ, ମିତା କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ ବାପା, ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମିତା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ, ଆଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସୁରବାବୁ କିଛି ନ କହି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚୁପଚାପ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ସୋମେଶ ନିଜେ ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ପତଳା ଡାଲି ଏବଂ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ସହ ମିତାର ପସନ୍ଦ ବାଇଗଣ ଚୋଖା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କରି ଟିଫିନ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବେବିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମୟ ଦିନ 11:30 ହୋଇଥାଏ। ସୋମେଶ ମିତା ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ମିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁରବାବୁ ବି ମିତାକୁ ଦେଖି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ। ମିତା କେମୋଥେରାପି ନେବ ବୋଲି ମିତାକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର କଳା ମଚମଚ ଘନ କେଶରାଶି ଆଉ ନଥିଲା। ସୋମେଶ ମିତାକୁ ଏମିତି ରୂପରେ ଦେଖି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇ ବ୍ରିଜେଶ ପାଖକୁ ପଳାଇଲେ। ବେବି ମିତା ପାଖରେ ବସି ମିତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ସୋମେଶ ଏବଂ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୀତା ଏବଂ ଜିତୁ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ମିତା ବେବିକୁ ପଚାରିଲା ବେବି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏମିତି ପଳେଇଲେ ଯେ? ବେବି ଲୋ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକେ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ। ବେବି ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସୁରବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲା ଜେଜ, ଅପା ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପରା। ସୋମେଶ ବ୍ରିଜେଶ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇ ମିତାର କେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରି କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ବାଟରେ ମିତାର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ମିତାର ଖାଇବା କଥା ବି ବୁଝି ମିତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାତ ଚିକେନ୍ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସୋମେଶ ଖୁଆଇବା ଭିତରେ ମିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଉପରେ। ସୋମେଶଙ୍କ ହାତରେ ମୁହଁ ଦେଇ କହିଲା ଭାଇ, ସବୁ ମୋ କଲା କର୍ମର ଫଳରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୁରୁଜନଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି କିଛି ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଏବଂ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଏ ସବୁକୁ ହେୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ ସତରେ ରେ, ଭଗବାନ ତ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ନିକିତି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫାଙ୍କିବ? ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ନିକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ ଫଳ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ, ଆଜି ମୋ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ପାଉଛି ମୁଁ। ମିତା କଥା ଶୁଣି ସୁରବାବୁ ଉଠି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ। ବେବି ମିତା ଉପରକୁ ଆଉଜି ନିଜ ରୁମାଲରେ ମିତା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ ନାଇଁ ମିତା, ଏମିତି ନୁହେଁ, ତୁ ଏତେ ସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ?
ମିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଆଜି ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେ। ଆଜି ଯଦି ନ କହିବି ସାରା ଜୀବନ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ। ଭାଇରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୁହେଁ ରେ, 100 ଗୁଣା 1000 ଗୁଣା ଭଲ କାମ କରିଥିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ତୋ ଭଳି ଭାଇ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୀରାକୁ ହାତରେ ଧରିବି କାଚ ଭାବି ନିଜ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ନିଜେ ହତାଦର କଲି। ଭାଇରେ ତୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ଭାଇ, ନହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୋ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବି। ଆଉ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ରେ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସୋମେଶ ମିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରିପକେଇ କହିଲେ, ଏ ପାଗଳି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ ରେ? ଗୋଟେ ହାତରେ କ'ଣ ତାଳି ବାଜେ? ମୋର ବି ତ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କିଛି। ମିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଆମେ। ସୋମେଶ ମିତା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଧନଟାରେ ତୋର କିଛି ହେବନି, ତୁ ଭଲ ହେଇଯା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଭାରି ମଜା କରିବା। ସୋମେଶ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲେ, ହଁ ଅର୍ପିତା କୁହ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ମିତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲଣି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଏଇ ବସିଛି ତା ପାଖରେ, ନିଅ କଥା ହେବ। ସୋମେଶ ସ୍ପିକର ଦେଇ ମିତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଧରାଇ କହିଲେ, ନେ ତୋ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରିଛି। ମିତା ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମିତା ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଭାଉଜ ଆସିବା ଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି। ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅପା ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନି। ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଅଧାରୁ ନର୍ସ ଆସି କହିଲେ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍, ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାବିନକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମୋ ଦିଆଯିବ। ମିତା ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ ପରେ କଥା ହେବି। ମିତା ଫୋନ୍ ରଖି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସୋମେଶ ନର୍ସକୁ କହିଲେ, ସିଷ୍ଟର ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ନେଇ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି। ମିତାର ପ୍ରଥମ କେମୋଥେରାପି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମିତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଏ। ସୋମେଶ ଏବଂ ବେବି ଦିନରେ ରୁହନ୍ତି, ଜିତୁ ଏବଂ ଗୀତା ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି। 2 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋମେଶ ଆକାଶକୁ ମିତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? କାହାଣୀର ଭିଲିଆନ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ଆଖିରେ ଲୁହ ରୁହେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।